Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Okay, our proverb today, practice makes perfect. From this proverb, we can understand the best way to hone or to sharp your skill, or if you wanna be better in some skill or in something, it's better for you to practice it tireless. So, praktek tanpa lelah ataupun tanpa henti itu adalah salah satu cara terbaik bagi kita jika kita ingin menjadi ahli ataupun menjadi seseorang yang baik dalam bidang tersebut. So, don't forget to always practice, especially in English for TOEFL. Okay, now we move to our material, that is strategy 4. Strategy 4, be careful of appositive. Appositive usually come after the noun which is replaces. It doesn't need a verb and also comes before the subject of a sentence. Jadi strategi yang keempat dalam TOEFL itu kita harus hati-hati dengan apositif. Apositif itu biasanya munculnya setelah kata benda yang diucapkan dan tidak membutuhkan kata kerja juga. Selain itu, munculnya juga sebelum subjek dalam sebuah kalimat. Nah, di sini ada contohnya. Pavel Bales, a famous frontiersman, operated his own wild vessel. In this appositive following by noun. And the second sentence, a famous frontiersman, Pavel Bales, operated his own wild vessel. And here the appositive before the subject. Jadi dalam contoh di dua kalimat tersebut, yang pertama itu adalah appositif yang diikuti oleh kata benda. Sedangkan yang kedua di situ adalah appositif yang dimunculkan sebelum subjek. And then what is appositive? An appositive is not the subject of the sentence. It is a noun that's come before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. Jadi ciri khasnya dari appositif itu munculnya itu sebelum noun yang lainnya, dan biasanya posisinya itu dipisahkan oleh tanda koma. Jadi yang perlu diketahui, appositif itu bukan subjek. Ini semacam kata keterangan tambahan yang menjelaskan noun sebagai subjek. Nah, ini ada structure of appositive in English. Tom, it is a subject. A really good mechanics. Nah, ini appositive. Jadi, a really good mechanics itu menjelaskan dari subjeknya, yaitu Tom is fixing the car. That is the verb. And then for the second, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Jadi posisi apositifnya untuk kalimat kedua itu ada di depan sebelum subjek. Nah, Tom di sini itu adalah subjek. Then example 1. Blah 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 blah. George is attending the lecture. What is the answer? For A, right now. B, happily. C, because of the time. And then D, my friends. What do you think? The best answer is D, my friends. My friends, George, is attending the lectures. Jadi posisi di sini, George ini menjelaskan dari subjeknya, yaitu temanku yang bernama George itu, ya. A, B, and C, these are not the best answer because it is like adverb atau kata keterangan yang menjelaskan. Sedangkan yang dibutuhkan di example 1 is a subject. Jadi yang dibutuhkan adalah subjek.
karena George di sini menjelaskan posisi dari subjeknya. Okay, and then next we'll move to the second example. Okay, blah 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 blah. Sarah rarely misses her basketball shoot. Okay, A, an excellent basketball player. B, an excellent basketball player is. C, Sarah is an excellent basketball player. And then D, her excellent basketball play. What is the best answer? The best answer for this example is A, an excellent basketball player. Answer B and C are not correct because they each contain the verb is. And as we know that appositive doesn't need a verb. Jadi appositive itu nggak butuh kata kerja. Seperti itu. Dan di kalimat B dan C, di situ ada kata kerja yaitu is. And then how about D? Nah, D di sini memang tidak ada kata kerja. Tetapi basketball play ini tidak bisa menjelaskan subjek Sarah. Jadi Sarah ini bukanlah basketball play. Jadi Sarah ini adalah an excellent basketball player. Itu Sarah adalah seorang pemain basket yang hebat. Nah, itu baru lebih pas. Okay, that's all our discussion today. Sorry if there are some mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.